konnal hak nden fuɗɗora wajondirgol inde on lanɗo gongajo mo follota kon ɗum ko Allah. Allah si ko on lanɗo amarana yamiri en bi tahlisi dinina laɓɓingol dina men kan limaza fi honɗu o yamiri en laɓɓin dina men kan li sa'adatina fi darani ko fiye male naten aljanna uttinen ka aduna men ga jiɓitugol do dewal mungal Allah memata siɗa andi tun yiɗa foro farannade sengo goɗa hiɗa neɗɗa wadde zina hiɗa newde maɗa newde yo zina waɗe ma hiɗa trichude jatta kansa ma hiɗa nafinginade ma hiɗa ronkude seeditade gonga ma on tigi yino fenude yo andu do ara yo ala rewde Allah. Au nom d'Allah qui nous impose de purifier notre dévotion pour notre dextérité. Jawala, Tala, Allah Dali, la taklu fi dinikum khairal haqqi, wo watum ukkitu foro fara de ender dina mom kambi memata. Kala ko woni ko ukkita ka dina ko hina ka dina jeya Allah memata hara yo hawki fo. Fo ko kanko dal ko du hadisi en adda aya jede fiyo tagge fo ngon andu ha honto wonde e nder perdi. Allah dali inni on suratul asr yoni ko wajo haysi ko goddon dum cortewol jippinano yoni ko wajo. Allah dali wal asr mi wondiri aduna yette jalo be firawiya ko alansara na alansara. Wal asr mi wondiri aduna inna pellet al insana o yejjito maaye la mi wondiri bawgal angal fi kusrin ko e nder perdi o woni kala kon tigi jeri ko si rewa Allah ko e nder perdi woni sahabaɓe fo mo be yaari hoore piiti wulli ɓay yama tagaɗo Allah dali inna pellet o wondoyi kadi la fi kusri Allah ka yurmende makko istasna o ittintini donc waɗi exception on illa lazina sina ɓen amanu hooliɓe kala ko Allah daali konko gonga goɗɗo ko yeru ko haka Allah hoddiranma ɗon wurata ko yeru ko hoddiranma kon heɓata ko hoddiri he memete kon fof memete anda dargal ngal daroto yoɓeɗa imanadeɗa aljanna ma nadeɗa yiite ko ɗon illa lazina amanu wa amilu salihati ɓe huwiri ɓiiji moƴƴiɗi bitarki sayiati accugol gonɗi hara ko piiji ko clé on ko starku sayiati o woni clé accugol bonɗiɗi ɓe ƴettiri ɓe deseri ɗa ha ɓe huwi piiji moƴƴiɗi ko ɗum andi la taklu fi dinikum hayral haqi la talbisul haqa bil batili wato mukkindirde dina kan e foro fara ya gasata siɗa tooli ɗo hiɗa ahude ko kansuɗa ɗan lappi maro yaha ko a awu koko détournuɗa ɗum wallahi gasani wallahi a perdi e kala ko waɗitata noon andu a perdi ma hiɗa naati e nafiɗiyagal a yiyay goɗɗo eno tooñe an tawa a wata wolde gonga on ɗayra ko tooñe ɗen ɓurama oyi a subto alal haq jooɗo fanka gonga on munce ko ɗum ɗon woni mande jeeyegol e cheytaniyaga jeeyegol e yimɓe sumoyoɓe ɓe ko en watta yila Allah da illa lazina amanu wa amilu salihat wata wasawɓe yamodiri bil haqqi jokkugol gonga tu wuura gonga tu wowla gonga tu haysi tagge fo ngo fof anima Allah da Muhammad makani en wo kassarallahu lakal ada ya wulayde ko ayo ɓikkun kum yari darugol ko jibinaɗo ko joni jibinaɗa kassarallahu lakal ada yo Allah ɗuɗɗinane ayɓe ɓey ay kono nunɗirɗa kelɗirɗa wo heɓirta ay andon a wi ko a naafiƴiijo ko a foro fara ko a laɓiki mbelndi ɗiɗi a wowlatago oyi illa lazina sina amanu amilu sal wata wasaw bilaki wata wasaw ɓe yamodiri kadi bisabri muññagol ko fof toɗɗotoma hiɗa jokki gonga wallahi si fof monanike ma Allah monanakima ya fo yara ya ala gaño si musidaɗe guine fof weldi e ma tawi tun Allah no monanima a perdi oyi asre wowlani en piiji ɗin fof ɗollanni wallahu ma unzilat suratun siwa hazihi la kafatna haysi suratu wal go jippina ɗo kasina asre hanno yoni illa allazina ko fof suma illa allazina sina ɓe geru noon mi tori kewa ngal kaarwal Allah climatisagal geru ƴawa ɗon o yigoy il a ouvert les guillaume waɗoɓe français ɓen o yigoy fata hal qawsay noni illa allazina sina ɓen amanu geru amaninnoɗa wa amilu salihati salihi tinnoɗa oyi
watawasaw bil haqqi waɗa jeeɗa ka yammodiraɓe yo gonga jokke watawasaw bi sabri jera taweteɓe muññagol ko bo fof mo nanima fiisi allah weltike terto mama laaku ko naafigaku wowlu gonga o wowlu gonga on haɗɗida fof e welda e allah neɓata ɓen ɗo ŋankay ɓe allah hoddirani naatugol aljanna ɓen fof arta ko wattangol yila sen wattanani lay jiiɗita e diina men kan hara gasaɗi ɓay allah jippiniraɗi ɓe annabaɓe ɓe fof maɓɓe fi minani tu fof ko waajagol en ihtilaf heɓake mo yebdodiraka ha hande jeren watten bonnu dewal men ɓay mo bonni dewal ɗum ngal o sumay ɗum ɗon feere o ala allah daali la tahlu waton ukkitu hayral haqi koyna gonga waton fenu jiiɓi ton foro farannoɗo fi dinikum e nder dina mon kan fa sakko tahtaru bidari geron ha aduna jam fo e o ɓiɗɗa mi wata harminde dey zina par ce que ko on debbo ɓiɗɗa jiwo yeeyi to ara men ñaama ma he ɓen wa joni mi ala fusimo jawɗirde jawɓe be mi muñño o addana o ñaamo wiya hayya ala salat allah daala law baali bi salat kam mi loppaka e julde mane ayi ma o miskino ɗa no toñede a wonta gonga ɓay wonɗo mo toñude o ko lanɗo ma ko jon jawdi ma ko sabbujo ma ko zil ɓurba musidɗo ma hiɓɓiɗo a jinganayi on ɗo o yi ko wattangol yiila sina ɗum haray ko en perduɓe jooɗiɗo il dit dans votre dévotion ne faites pas le faux pour se faire tromper par la vie Agna men Agna son nanen ɗum jaɓen ɗum nanen ko wola ɗen ko yen accu jiiɓitugol jaɓen kadi konko wonne ɗe watte nanu tum jaɓen watte wi samina men nani wa asayna kono men sayi Agna son jaɓen ko yeta ɗen ko ɓayra haray en nani watte jiiɓitu diina men kan allah do o landitoytoen o accatani wallahi bubiddari fijirɗo aduna do wiya ok joni modi hey allah jaɓano yaylan ɗum ɗo mi jiiɗi tari ɗo mi wowla fenade tuma mi lombito ma mi e nde ɓiɗɗo kotirawan o arno kam o yatti ka tande o tawi ka kawtaɓe amen ɗon tawi ɓen no lili tiga o nokki ɗe ha jungo tewa o gayni o yatti o tawa ilankatara o ton o dogi o natti ɗe o mini ko ɗum jindata kaari joni bappa mi anditu ko wi ɗollan wondema goɗɗo sokkituno lekkum jananum o sokkitiri ñiiƴe makko ɗen himo sumude duuɓi noga en ko ɗum mi fappiti mi natti tiga hoy ay on ɗo go waaji tike ina goɗɗo go waajotama goto waɗantama audit ñawatama ko an ñawata hoorema o hutuba ɗum ɗo fof e waajuji ɗum ɗo fof koyon heɓu tum programme c'est le cheminement koyon andu jurol ngol kono hutorgol ngol ko on non waɗata ko enen waɗata wallahi bubiddari wiɗen fijirɗo aduna ka no waɗi manuwa on ihtarra bil afa fijirɗo fintori bila hiqɗin ɓayra noon ɗum ɗon lekki mum haray ala si aduna soppi goɗɗo pikir ɗum ɗon ala o dikkata. Celui qui joue avec la vie est comme celui qui se trompe en jouant avec la vipère, crachant du poison sans vaccin. Namaga ɗum ɗon no hulɓini dow gerugol aduna fajjina ɗum wiya ha modi ko honno yiɗa sattira yettu ɗum ɗo tum fenu tum waddidirɗo ɗo tum naafinƴino tum o yii haray gasaɗi haray on tigi o fijiri aduna ɓe soppani tabban halkare wonani litabi i duniya kala jokkuɗo beleɗe aduna wata asabala ha o cati e aduna o inni ko beetum o waɗa ko aduna weltorantama ko gonɗon ko halkare habbi. Malheur à celui qui se fait berner par la vie et qui en est fanatique. Tunyale wodi. Wal mashfuhu biha kala jinirɗo aduna yiɗi aduna soy ɗum haray moy o faɗɗaɗo la yafigo ɗiwtata hatta tanubal hay bubatu ha ɗeɗɗere mayde nden intervena ko tuma o ɗiwtata kuto ɗum ɗo tum joni ko sabbordu ko rajidini ok mi tuuboyay e sabbordu suumay ma ok mi tuuboya ka suumay kono ɓay jiɓitorila mi accay ka jurdani e jokkira noon a halda noon e allah programme nde o accatama o ma sa tuuboy on tuma ɓay haadi a sali tuubude so o jaɓay hay koko yoɓete waɓutuji ko enen ganda simo memude en andade onni inna salata julde nde kanat
ne woni kitaban obligatoire mawɓuta waɗanade tan ala nasi yimɓe ɓen ko obligatoire ko waɗana ɗum tan say noon awki pike piiji aduna foro fara a juuli o memoya hay ɗum ɗo en anda hina noon fi wi o kontuma mi tuuboyta ɓaye wi wo waylu minni ko yiite nge jahannama tori allah sa sunnaylan ɓay ko an andi wata naɓan ka waylu wo waylu noon ko marana lil musallina ko tuma ko juuloɓe ba'da wafatil waqti hara waɓu toon feƴƴi ko ɗum waylu marana mayrana ko juuloɓe tuma waɓutu feƴƴi oyi en anda ko wonɗen ni je vous assure ko en landuɓe perdude si en renaki ko en landuɓe perdude ɗum ɗon mi wowli e nde hina ɓe mawɓe nayeɓe ɗo woni wajitade hina onon ɓe ɗaɗɗurmaɓe ɗo hina sukaɓe fof ɓen naati e pagayi wi gotum hiɗen foro fara en fof onon fof le on ndikka noon almar mon ko vrai bandi c'est ça quoi min wonɗo wolden komi yoggoya on est foutu c'est un changeade on est foutu ay gandamata e fajir mum fajituma mayde juhore nde juhata. Le passionné d'elle est un évanoué et ne prendra conscience que lorsque le coma interviendra. Nimsate fo nyala ɗum non domi andini on ninsugol tumata e ɗeɗɗere mayde nden ari wiya ko ɗon ninsata nana woɓɓe nira noddanela ɓeygo an kaarijo ko ɓayɓe sa'inomo gurdam makko maɓɓe ɗam fof eɓe sikkude ko kamɓe ko kamɓe mari doole ɓeni sebe alay ko allah jeyi doole a letti kumɓe ngulu humma gurdam maɗam fof gurdam makko ɗam fof ɗeɗɗe ajara ara ɗeɗɗugol ma wiya noddanelamo o yafanolam ɗum wawata marsude ɗum wawata wayi toon kadi jaquette on o sonnajo kanko kadi bewɗo jawɗi hino jawɗira jawɓe hino beli modi mum ɓayru ala fus o darti modi makko o beli o jatti modi makko ɓiɓɓe mum ɓe ɓayɓe geɗitaɗa hiɓe naati e fooso fasare e faali saku on ɗon kadi wiya noddanelam modi am mi torike yafagol ɗum wawata wonde ko misal tumi ƴetti ɓay lannata ɗum wawata wonde si on tigi tubani law addaharu ma la tafamu najiyahu illa hanjarahu aduna do mawlata ɓoosa jaatigi mum sina o tufa e mo laɗi kadi hattiɗo aduna o aduna poignarda e on ti falaɗo wo poignardede yo jaato aduna wallahi gasata o fajjinay tun duniya dimmoma nene tagaɗo aduna fajjinay tun tagaɗo kala mo tagaɗo mowli mowli ñenti andi o tufa e mo joni laɗi. La vie ne caresse son confident sans le poignarder. Wama dakhdakhahu illa aqabahu bil qarsi. Aduna killinta goɗɗo sina ko hikkitinirta ɗon ko ɓuccugol mo nafa huyre nde. Sina fala ɓuccede kadi jaato aduna wiya yo killine. Haraɗa hikkiya kanoɗa sikkude aduna wallani ɓayaray a jaɓi wonde balare aduna. Wallahi si aduna pallitima tawa jaka ko ni se hikkata ɗon ɗum noon kadi haray ko tuma laaɓi tum anditata ɗum. Ijjanto aro reno e aduna mogoɗa renoɗa e aduna waɗa ko welata allah kon hara a waɗali beleɗe wonkimaki ɓayra ko wonkimaki woni ambassadeur jo cheytan o ko kin woni ambassadeur ko kin woni gollidude cheytani ki ari détruise golma jiɓitama faljinama. Elle ne le château sans le succéder par une pincée. Konode falahu aduna no mari daharu no mari khadru janfa doaru atin sinajo aduna ko janfa sinajo mari ɓay sina yagani waɗa ɗum ɗon ko sama kala wonde igo no menen meɗen naɓidi minge sina wallahi koye théâtre on hay sinama o naɓida ñet fus hay e fus janfa sina hay si ɗon tolodiɗo yo nene en ande ɗo non toloduɓe ɗon ɓen ko on janfodira e ɓe goto ɗum ɗon aduna jam allah ko dari ko doruratu ko lorridira e ɓe wi on kadi doruratu fof ko gotu ko lorridira e ɓe dorurati sina ko lorrowolan on jam aduna noon ko mari ko janfa sina wa sharafu laysi makruhin e hunƴendi ngayuri barminani jam aduna janfotoma wako sinajo janfoto sinamu eko ngayuri barminandi hunƴani mo hendi ɗum ɗon watte nangu wo faljugol sikke nginaɗo wara bama
aduna sila ngayuri non di goddum hulbini eɓɓidirama e ngayuri ande ɗum ɗon mi haray koko lanni e hulɓinade. Elle a la trahison d'une rivale et la méchanceté d'un lion blessé. Sina muso yati kende yala sina yagal ɗum ɗon hinaye wotum c'est que sen ɗaynidiri ɗo wigol sinaɓe ino weldi ma adna jamfotako goɗɗo hara en ɗaynidira tu woni quoi. Parce que wawata wonde tawa ko ɓe naɓiduɓe ɗum ɗo wawata sellata sina yagal wawata sellude aduna kadi sa huttitike tun sinama no woniranma ni jaato aduna kadi haray ko gotum ƴettuɗaɓe de ɗiɗo no ɗum ɗon wawata mini sina musoya tikkende yala sina yagal sellata awa cheytan ko kanko gollidata e aduna e wonkiji men ɗi wonkiji men ɗi ko on woni kadi ko fajjinta ni sen wattanani ila wano sinajo faljinirta sinajo hazir kawna falisati dari geru ha tawa hara aduna wañalima ha ɗeɗɗuma nanguma haray gasani évite d'être la proie de la vie iya menke mi sikko a nani ma ata addahar aduna ɗof goto ɗoftaki aduna illa baysu sina soñjotoɗo sayi ul hazzi kataɗo ko aden tampowo kataɗo tum ɗoftoto aduna no ɓeyi la vie que malchanceux pauvre soboti i confirmé geru de wona sengo woto tawa a ƴettay aduna fertoɗa aljanna on ma jokka fi allah ko welata allah ko naata aljanna i confirmé il était confirmé agera ide yara sengo woto o wiru altazab zubu gasata haray koye perdi wonɗa turjayɗa jeeja allah to amilahu wata négociude aduna wata waddu e aduna business wato ngu wonir fa sakko tasira wonta mahbuna safaɗati mo business mum on perdini tawa a perda e nder business a gollidi aduna tun aduna perdinta gueɗo noon reenoɗa har a gollidali aduna. Tu es supplié de ne pas travailler avec elle jusqu'à être perdant du deal. Accept it, brothers and sisters. Kuz ihtizaraka yettu pehema de fuhar adna fajinarima li alla tastahzima bi awni shaytan fi wata geru ha shaytane ballo aduna on fajinama folama. Prends tes précautions pour ne pas te faire dominer par Satan, son partenaire. Ijo, mijejima, ni mayandima. Please, I beg you. Ma khaba wa nadima illa mwalihi. Ha hande perdali nisi sina njati do aduna. Aduna njati taki aduna kudugula. N'échoue et ne regrette que son allié, ni alate. Tumuhul aynil munkhafidati buzurul hawal mudgi. Wo ɓayda do yitere no wawi ugginade harande ɓantaki hande yi'a piiji ko hana ɓantugol do nde yitere ugginide ko ɗum woni lancitugol beleɗe soñjoɗe no ɓantirɗa guite ma nanguɗa e cakku-cakkundagol e aduna e oɗo building ji ɓeɗo ferme ji gerto nde waɗi ɗum ɗo min mi heɓali ɗum ɗo wallahi haray a perdi uggino ana considéra toujours iɗa naadede ka gabburu ma tertoɗa miile koko allah hoddiranma kon petto hoɓata sina ɗum a sondike. Fixer le regard bas, c'est fouetter les plaisirs gênants. Dunya hafe mugasema fi allah e fi aduna o wawata gasude on acca e hakke waɗen tummisa mimi watta fi annabi nu e saliɓe en anda ko kenangal woni wonde fimo alaji julde daka buyno andimo goto gadannotonoɗo cati fi aduna no ɗaɓɓude aduna woɓɓe ko immoto ɗo kadi équipe um an sabotage kum gonɗa e alaji julde hande e almami on compagnie eti on ɓe wondota ko hande ko ɓe wowli ko wowɓe nandi ndinima e cheytan o équipe ɗo ɗo kadi ko ana be ayya min alaji julde nde fof no mantoro waɗi four mi waɗi four mo biriki 4000 briques ko 40 000 briques o waɗata four makko minen ko remeteno fof wi soodi baaɓe ñen fof tawi no welti soodi tracteur wal gotol o soodi ɗe jeego kese on nangan no neɓaali ko ado ronkitude o milan feƴƴa o nangilan o naadilan ko yette jallojo mantiɗo o hollilan parcelle kaydiji parcelle 200 parcelle tawi mi siwa e gaynude ndaarude kaydiji ko on hande o waalike o jooɗike koye buutu hum huɗo woni wadde naafi wala buutu ñamata gele moy koye foti ni
fala do waɗi putur lando yo muma ndaro yam wallahi ɗum yoni fi aduna laare alaji julde vraiment ɗum wonni mi sikkoy ko aduna tawi lando ceerno oyi cati fi aduna wakkilino sorti soɓe kono jooɗike min on a naata e autoroute aɗa mari 4x4 wi kesi ɓay adnan ko autoroute yaha ha moteur on isa clignota accita ko nden ñande noon ngal waɗete 4 fois 2 fois gasata duniya ka femu gase ma fi aduna gasata inamo kagol ala julde ko ye waajitor wo a saidu manitta asa bi hayrihi ko woni malaɗo ko waajitorɗo goɗɗo ko tawa alaji o jooɗike otoje fof no paaniri nan e ñaamo furji bireti e birki woni no duuɓi woɓɓe no ara wujjira ɗum ni mo wanno tule leɗɗe ko sunna birki ɗum fof lanni fof paani kanko ti mo kirɗa fottane yila de komi wolliri mi wola fi annabi saali e nuhu koye taw ɓayde gandi alaji julde koyo andi on ɗon o jooɗike gasata aduna wawata gasude akhi ko ayo musidɗo am aqil waɗu hakkildeji kay la tastahdima fi bi aduwika asrak o gañoma warowoma mo faalakama ɗum ko cheytan ɗum ko aduna waɗu haqqildeji fi wata o jiiɓitu fima on aduna e laaka. Mon frère, calcule pour ne pas te faire neutraliser par Satan, ton pire ennemi. Satana yeyi ju yere le ko ganyo ma tigi jo woni seytan woni aduna wata jaku jo golli dugol e oɗo. Gera o fajjine fi lammi moɓugol ma fi lammi ma moɓugol no moɗiri wo dagi harmi a hajaka libbina ima la taskunu kutoɗa ɗum jatta har no harmide a ittata sadaka a ittata zakka maha fi mahugol ko a hoɗata en andi wallahi gonɗe darde kon en hoɗata e mu'um dare ala jihadi soro e ala jihadi e koy dare mo cuuɗi ko o kuti parcelle ɗuma kaare fof kasare o pi étage ji o haccino ɗo o yehi allah taw hara koko dagino o ɗaɓɓi wato wi amin sayna ko dagino ɗaɓɓi nafata e yelanaki mo ɗum kono nafata hare o acci ɗum ɗo fof wonni ɗo ko welatala ko sekkitugol kaɓe laɓe ɗeppere ɗen ɓa ɗum ɗo fof hikkodirannala nde wotere banque ji ɗin hara ko ɗo ko haadi bankis banque ji haadi eyi allah wi koko aduna ɗaynata kon o ɗaynuma par ce que a hoɗata e ɗum a natata a gérata ɗi a gaynay tun gaynoya o école ka Garbature Conakry mi ƴettitama ko ɓay tun ari ka kene hino holli wonde makko o rewowo Allah ko ittowo sadaka ɗum ɗon ka kene hino yi'ano ɗum kono ko darnugol do kay hoɗata jokkuɗe hina ɓarinagol ɓe ɗo ko ɓay ko ɗo ni nanaji ƴettiteɗi exemple mum ɗi mi woni wolde film. En encaisse à n'importe comment pour construire ce que tu n'habiteras point. Et autant. Wali if you anil abgabi wa zabzabi jokka kadi wiya ahaja kay waɓutu ahaja kay ko welata Allah ahaja kay sunna fad a loppaka yiɗa jokki tun fi tege ko woni ka ley tege kon awra on no ɗum heewira haraɗa jokki ɗum ɗon tun sa renaki tun le cheytane ko ɗum o waɗatama fi yo tege on e awra on welto ko wawata weltade kon bande koye wino laɓe no feni ha wono feni wo kono woɓe haray ɓe heɓi kaɓe tippa wo ɓay kanko balde koye ha hande wiyaka laɓe ha hande goɗɗo fenali wi fotti e makko e juulirde oy kono hatta o mayno oy wonni wo laɓe fenay kono woɓe tippa e nokku goo ɓay kanko goɗɗo wi toñatamo wiya o juuli ha dare o yurɗi o joggi ɗaɓu makko e zabzab makko tege on e awra ko ɗum awma gasata fi aduna. Et pour remplir le ventre et satisfaire le bas ventre shawir hisa sataka ñoƴƴu hakkilmaki lamdoɗaki faɗat sa landikeki sata jiɗo a tawa e anna duniya aduna hadarum ko mere gasata ko ɗo ko hatta woni mere wona mere 100% ko ɓay ko setto gonni ko ɗo ɗaɓɓata no naatiroya aljanna min yo goto naadata goɗɗo aljanna du'aji fus nafata zakkaji sadakaji waɗugol ɗum ɗo e ɗum ɗo fus nafata si on tigi rewano Allah
awa ko ɗum hatta wona aduna ko mere 100% sinan aduna on ko mere ko wata geru son joɗa wo watta yila tun non concentre tun interroge a conscience ma on dara si tawi piiji feƴƴuɗi ɗin an addaɗa e ɗin ɗon an hiɗa ittintina e maji. Concerte ta conscience seulement, c'est inutile. Ala kulli hali no woniri wo ajazal mutazammituna lahu catinoɓe aduna ɓen fof ronki ɓe fof catinoɓe aduna ɓen fof ronki façon ji catagol ngol fof ɓe aduna catinoɓe ɓen ɓe ronki oyi Fidel Castro o inni min fiyomi laamo Cuba kunɗilun o inni mi huwondirta e portoje surtout ɓe américaine ɓe sakko ɓe haɗalan ɓenna droit de l'homme hino ka leydi ɗo mi ronka wadde ɓe komi faala o cati hatta e wawata wonde o jonni miñam makko laamu mum o waali o mayi gasata ko luttuɓe ɓe ronki ko hina ene wawata gaynude ɗum. De toutes les façons, les fanatiques d'elle se sont retrouvés impuissants. Dunia kanadia ine bake wata geru aduna wela ma ha fe'ita parce que no weli ma ha fe'iti wontu ma asubata anyama ko hendi dawo awawata ko karawama nyama ko harmi seditoɗa fenande hutora kon ɗo kadi wiya Allah waɗana goɗɗum wa yastajibu laka o jaabinanama wawata wonde da keleta ko hunduko ma naforɗa minata nafagol ɗon ɓayda kaki ñamirɗa ko harmi ko seditorɗa fenande allahumma rabbana atina tel ɗum ɗo wawata rewde ndiɗo tati fo e hunduko wore wawata sa suɓike aduna on suɓo mo anda noon ko laakara o ko sumoygol habbiɗa ko habbim tongima ɗum ɗon ko si tawi woni e wonkima kin sortama mini duniya kanadiya iñe ba kewata jaɓaduna wene ha feƴƴita o kamminu miɗo hottade hattatta dini ha hewtaka mi wonda annal udrata doole la tabdaw bika fuɗɗortama ayo musidɗam ɓe luttuɓe fof ronki lamɓe awa seeɓe moƴƴuɓe ɓe fof ronki an tawa ko an fuɗɗorta mi hottoto ha mi wonda wondema ɗum ɗon fuɗɗata e ma. Je devine jusqu'à parier que le pouvoir ne commencera par toi. Fankate mola tagaɗo ala doole tare Sékou Touré si ɓayiyamo maayi boylancuno radio e mum koye ɓenni ko radio ɗo woni fawde lanka so wona Sékou Touré maayi Allah wi ma kana illa abdalli o wonali sina jiyaɗo an saya muto maaye mene mbeɗe andi hari ko min janɗi seeɗa kono wallahi si guineyen ngun zamanu ɗon min gonɗinno Allah peccum gotum e nder temedere komin huluno Sékou Touré komin fof min natoyno aljan kono a bara Allah la kilila mina o notike noddaɗo Allah gasata ko woni wolirande fiiɗi kakaraji nama mokka golɓe ma ɗuma kono gasata wallahi minen tawanoɓe meɗe anduno Sékou Touré no keɗi wiyano mayata boy lancuno radio on ɓayɓe nani le président de la République de Guinée est décédé à Washington ɓe lanci ko ɓeni wata fawan gasa ɗum ɗo natinɗo lawolugol ko kirɗi ɗum waɗi kono yeehi an a yata an a yoɓoytake kuuɗe maɗe allahumma ko ayyo joom ɗiɗina men joytima fewni men ila siratika mustaqim e ngol lawol ma fewngol Allah zitarda ngolngol yiɗuɗa yarliɗa littude fillana fiya naadu men jannata kal khalidata janna ma ɗum toon bi hurmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Ahi ko ayo musidɗo am ɓofti ko ayo bandirawa mudaibi ko ayo denɗan an yette Diallo yette Camara jankankejo ƴakkoɓe ojji latan sawata yejjitude anil himami finde mayde wa zicrillahi e rewgol Allah zi hulikta li ajlihi ɓayra ko fi ɗum tagiraɗa a fuɗɗoray ɗon anditugol mayde nde ko ɗon woni sibas ma mo si darna ɗon noon rewgol Allah sa anditali mayde wa in lam tansa bil himama bi aynayka khasirta sa cikkali mayde nden ka guite ma a perdi koya andu toujours ama yay joni ɓe ɗum heɓano rewira Allah ɗuɗɗi anditugol mayde nden ko ɗum si rewgol Allah ngol ɗuɗirama
N'oublie pas la mort et l'adoration d'Allah pour laquelle tu es créé. Il dit même ça. Anin saïde Samuel Sindiki andi tugol fi maïde et rewgol Allah. Fabi kasrati zikrika bil mauti yaksuru istidaduka lil hisabi. Kono inirta andi tugol maïde nde wo inirta prépara nagol darngal awo pata lande gonga. Ta préparation pour l'audit dépendra de la densité de ta souvenance, de ta révérence. Feu. Wa kullu ma yushkiluka anza. Kala ko tertintama e rewgol Allah andita fi may de rewa Allah. Kala ko tertintama dum don faharibu dogu dum don harbal arqamil muqtari wa no dogirta fintori soppori. Ko tawda accintinte anditugol fi mayde an accintine rewgol Allah. Wo dogu anda no rewgol Allah ngol de na o juli hori ko tawgoli laɓɓini dewal ma ngal hara ko tuuni go ala a tetoto ko tuuni kon fof goy sinata ka parti Allah foro fara on gasata oni la talbisu la ɗabiba waton ɓukkinir gongon e foro fara on naali illa sina ɗum on tiginata nder o ittitali ɗon hakke fusi dogira ɗum ɗon a widdana filmu aadi ma kala kadi ko yeddintintama e anditugol fiimayde nde e rewgol ala minni dogirɗo no dogirta fintori soppori ma nawnare raɓore. Tout ce qui peut te détourner de ça, fuis-le comme un serpent, comme une tumeur contagieuse. Iyo waza fal'ana aw abada koko wiyaɗa no ya dogu ko joni yeru kum fofata ɗo ɓayandande aranteɗa aw abada ma hara lutti a perdi laatota ko sa wi ko on tuma tun a perdi. La tu akhiri tawbata ya akhi wata tongu tubugol andande aranteta andande aranteta ay kon felliti do ko hebude chance do wonde no wiye do 2 3 mo ara buy son tama e men do naba ara mai après arata minnon al sayate sonne la maide ne al hatfu la yutantinu maide ne sonata saya musonema amusonema de sonata sa ko yara kasera potitola ne kutoto de ontigi nde kutoto onti no wawi hirtade waalo ha gayna waynodira e ɓeygure nde fof nde kutomo jemma ɗon wiyata bimbi tawa ko fi makko kippete ɗon noon arata wiya e jaka mi mayno ɗum arata ma ya Allah ya are ko fima wona nden ñande na min on ara ka ɗaɓru wiya e jaka mun kadi wanna kiiri luttanno Allah atekey ko c'est muraba may kambina wata ba wala ida don e koy c'était à la kera parce que ko lakirte de ko so ta pass no manati aljanna no we lafi parce que la nata minyon ko ton al jetti jallo be pelleti bay Allah no mari gerto ko la nata pelleti gerto jakko ite la kala ba aljan al bo kala ko landida to hebo aljan e yetti jallo le harata wi wal gerto ɗum waɗa ilakara wal gerto geru noon naata on aljanna kono chofay noon par a luttetaki koye gaɗa buluma. Cela c'est de suite ou jamais ni si sente abada ya koshanamara kude it's now or never brothers and sisters dalallahu joma dali fa in lam tafalu so gon inalika aduna ɗo law kadi wallan tafalu muko gonɗinoyta jaɓe mukko jaɓɓoytake goy o law on tigi tubata min on fewɗo ka seytane faala on tigi ɗon o vippito ɗo ngari makko kin e doole makko ɗe mo doga o yara ka Allah on tubu buye jaɓaɓe ɗum ɗa jaɓetake ihtanimu binnuzati llati utihat lakum o chance mo heɓuɗen profiten o koni on chance o addanegol deftere Allah nden e sunna annabijo on profiten naten e ɗum o guérin mouven ko welata Allah ko monado en aljanna. Profitons de l'opportunité qui nous est offerte, le Coran et le Hadith. Haygete lombe di andudo kadi hina nyande o nyande arsiketeda. Balote lombe di ata ngurna kadi hina nyande o nyande. Kende yate lombe di kella na nyande o nyande di. Hina non tuma paralyse da wala do wiya mitubi Allah ko mawlo c'est Allah dono gasa acce lanka aw meden tori sadaka balare neni taki a jaɓano a murti
mino no way wasi atigama 17 tangina 40 ajab sari joda na de modi ma pali to da ya ha joni ay shaytan fala kama rouge à lèvres ko jay yawgole makki be lugo toma biya teka de gol ko ma ara non dewgal ngana ko do mi mata ko keri teni tatalano nu wawa ta wonde alla kadi si nebi o fala ara ta kaynu demo kayrani fi dunya wo moƴƴereji ɗiɗi no ka aduna allazi tastanfiruhu wala tudrikuhu ko hunde moƴƴere nde raɗotoɗa a hewtitotako ɗum ɗon ko kodduri e allah o so hoddiraɗama heɓugol goɗɗum a dogay ha a hewtotako ɗum ko moƴƴere goo non. Dans la vie il y a deux bonheurs, celui que tu cherches à attraper mais hélas Allah la kitile ko kodduri Allah goɗɗum ɗum hara a hoddiranaka a raɗoto ɗum ɗon ha a hendotako mo khairul sani moƴƴere ƴimmore nde allazi yajri wara'aka ko moƴƴere chance wonɗo dogude ɓaawo ma on in fakat taw sa perdi on ɗon fafaɗda num abadi um hara a perdi fes sa hendota koni ka yeeso ma ko yeƴƴito ɗo hirboɗa ɗum ɗo bete a hendota koni yeeso kon ɓay ko kodduri e allah Allah la programme tetiñe la kodduri allah bonata a hendota ɗum ɗon ɓay hoddire kono yetto nanga fof ko woni ɓaawo ma ga hendoɗa ɗum ko heɓugol ma battane moƴƴe. Et le bonheur qui court après toi, celui qui le perd, c'est à jamais. Il n'a rien perdu. Wata perdu non, on chance wodo ba ma geru yirgoda on ba yodo no battima yeso ga Allah hoddira na no. Wal muraru la yahmadu marrataini. Follere do lamata la bibi. Awawata tawde après toi c'est toi. Jamais. Après toi c'est toi. Koko an fewjata ɓaawo ma kadi mbawdi ma ndi feƴƴi kono ndi artay kadi wallahi ɗum ɗon gasata geru profita ndar cellal ma ngal marɗa ɗo ɗum ko kanŋe laatu dayi wata bonnu o kanŋe rewir mo Allah heɓa no natira aljanna. Ce n'est pas à chaque fois que mea culpa est agréé. Adunya kasiratul li annaha li marratin wahidatin. Aduna on hino fandi bay ko nde wotere arata fillitotako buyre wi ka rewɗen jindi e koko wonɗen jinde ɗo ɓe yehi en ɗowtiɓe enen kadi koye yaho ko yahu min kadi miɗo yaade ko ɗum inade yahu min miɗo luttay ga ɗum wawata wonde duniya suluman ko ba suña kelele anna ko raɓɓiɗiri ko ɓay ko tour goto arrêté geru noon profita ngo setto ɗo ngo fellitota ko geru min rema awdi yawundi moƴƴuri hara a soñita e law si tawi rafu arananima ɓay on ɗo rafu kanko arowo ko aranowo moƴƴi yo mutina kolon goto do anda fi aduna duniya telonna aduna andotta ko no one knows tomorrow goto andata fi aduna andata nde arantena en gasa e seeday ɗo jontuɓenna mi ɗawa ɗo ka auto man kaptika tum ya ha leyɗa tum mi maya ɓenna hama mi waɗan ɗo e football maɗe na hoddi nago ma yara c'est fini sai ko yogo yagare mi wonno wolande o fiyon arjuma ɗo min kam mi régla min e Allah ton atelonna amukolum ma no one knows tomorrow aduna de andota nahana nabi sallallahu alaihi wasallam an arba'in. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadi en piji nay. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nous déconseille de faire 4 choses. Joni John ko hombo non e hombo woni ɗin piiji al awal ara noon taskitullahi ko moningol Allah kala ka anduɗa Allah monoto wata ɓatto fata ɓuura sakko halkoɗa aduna e laaka vexé Allah au prix de crever ko baale wodi haɓidugol e Allah monina Allah noon ko hunde ɓurde mawnude nde fa huwa ahaqqu an nurdiyahu ko Allah ɓuri hanude ka weltine wata welti goɗɗo dey goɗɗo Allah mono wata seedi to fena wata jalan goɗɗo go o waɗa ko boni ma jalana wonki maki waɗa ko boni Allah mono haray a perdi. Celui qui mérite d'être satisfait, I swear to God, immon ɗum ihtimalul hammi woko wata soñjito ba balam fe duniya fe terto goro garannagol fi aduna duppa ɓe mi heɓa ɗum ɗo ɓe mi heɓa ɗum ɗo fara giri la duniya koson fi aduna wata bufu baɓanno wallahi hazzuka lan yazhaba geɓal ma ngal ngal yata koko Allah woddirama ko wallahi a henno sa calculi
ayi ko feddata ko wallahi atawa tun ya fanko tunta ene ko Allah o do ko woddiri konko dulla arawa nokku go rewi to da jaka nyande go hara ko tere nga hodata don no hara amijata no anda tu wadi buibe bu hara amijata don go misal tum woni jettu ko Allah hoddira ma konko dum don tum latoto muata mono fiya hebali mona no da goddo go kadi fi o hebi benni be man kan fo fotata wallahi fo fotata nkoro be manka ntara biri mulamma fo fotata ko ni no ka fotu gol ka aduna gangol non ko haray kadi am ampuradon alla testete oni ndar o jarri gota mon ampurdon kadi andare te wona mo be nanu fi tajribatin da'imatin abadiyatin ko ender test jarra buye continue o hama ye wonde sa hebi buy nanan be mankan go fo fotata ya ni ko ustaz Hamid agai nadi ba yalla okorima awa konko sikire ida ke ya hebi mura parce que ayeto to Allah ko huto da dum fi dewal mako anka di bura don sa siki lanni Allah ndare to woni kadi sa jaba ko duriye mako o don ni be mankan biri mulamma e wi ko itimadul hamdi dimmun ko sonjita ko ala dum ko moni golla dimmun ko sonjita ko fa huwa kufrun billahi dum ko dullangol Allah ko Allah ko ma ko ta dum don hana hay ko wada hebi ko na handi dinamo e mun kadi da moni tun ida dubbi tun an kullu hadisin famin hukmi rabbika ko wadi ko duruye Allah kala ko wadi ko siyida gondi nyara na sama kala andu Allah hoddiri wallahi si dani de tumin billahi da gondi nya sina ara anda ko ni firo gondi ko ida holi kala ko wadi ko Allah hoddiri ko do ni gondi do juldo nato yo aljanna. Il faut poser les actes. Mon frère, wallahi kala ko Allah woddira ma ko ngaheba. Modere bonne, wallahi kadi goto wa ta hadu de ma ko duriye Allah. Dum do warata. Kala futerto sonjita go dam hari wa o kakarajo patron Allah. Terto mo jodi dossier ma on. Ala problem sita yo welti. De se faire de soucis, c'est une ingratitude à l'égard d'Allah. Tout ce qui nous arrive est divin. Si que maku, si que wo ala kala ku hebuden ko koduriye Allah. Tamundum muhawalatul khishi woko wata kansu heba hakke goddo. Al khishi no ina jawdi ndi toni gol goddo. Khishta hala dese vimo ko dum nyam gol ko nyama ko dagaki ma dum tonya goddo mo mija yala. Ma jonni ta toni do gonga ko dum do fo woni al khish al mukhishu wo kala tonyo wo goddo ma detourna jawdi goddo wa man rubiya bi e kala ne iraado konko kutaɗon lan yafuza be dido marle take fiddara ni aduna e laga sa fala matuyo musidangal aybe den jadu ɓiɓɓe maɓe wona sago gaño wallahi nenirɓe ko detourna wallahi ɓe fuyen fala o woyo ndaw kala fala do sacrifice de ɓiɗɗo mum on ko ayɓe jala yo nenirɓe ko jatta marsata hay an o debbo wiɗo a yiidino e karamo ko jallo en biɓe yeetima e jonnuɗa ɓe jawdi goɓe fala ko yiɗa ɓilkiti modi ma ka dadorgol ma ko ɗon ɓilkituɗa ɓiɗɗo ma on o kelɗata o yaltata ka dadorgol ma no a perdi par ce que ko hakke o ñaani gasata ɗum e wonde kunki kala mum ɗon kadi ina kam kum chargi kodduri Allah ko woni Allah hoddiri ka liste on liste mon on fof kon summoyo oui man saddada arrafan wo kala innuɗo ndaarowo wowli gonga faqad kazzaba haray pelle to fenni ma o alqur'ana jaa bihi rasul ɗum ɗon ka joɗɗen ɗo yiɗen hayla salaji men ko hanki yawɗen ka karamo ko par ce que jeudi jaɓen ɓe yiyay moƴƴa ben mamadou malaɗo boɗe ɓe yiyay moƴƴa e jeudi ma e dimanche noon mi yettanokiɗa hani la occupi kono e jeudi e jeudi o mi yettanoki kono e dimanche o mi yahay ɗon mi wopata mi yahay min ka ndaaro sa inni tun ndaarowo on ko gonga wowli aray a wi mamadou ina gonga maki aray a seeki alqur'an ko ɗum de ina mi woni wowlude ayaray ko a jaga ko on ɗo goddira tama ina Allah aray a fenni ko mamadou addi kon alqur'an on
ay ni kanko ina gonga kadi o maki ko yen watta yila sina dum de lutti. Évitez de tricher. Le tricheur est celui qui est élevé par ça ne seront jamais heureux. Ima bwana reno etonye tonya heba goɗɗum jikke ma jawdi ma détourna goɗɗum nyama. O wajotoɗo ɗo nane o wowli wondema hinaya sikku wonde ko yargol beere toni ko harmi ma sirkangol Allah ko yawgol ka église na ɗum tumboy ko kala ko ñamuɗa ko Allahu yamirama ya ñam ko haɗi ko ngaray ko harmi c'est ça. A détourné ko ɗum a ñami wallahi a yari beere c'est la même chose. Nayi wa momi amin ok menen men yaray ko a ponno men détournata quoi. C'est pas possible. Iyadata ko haram ko façon haram on sait reno en e ɗum reno ɗen ko ɗon ɗon woni probléme o triche gongol jatta monano yimɓe ɓen kodduru e Allah ko ɗon woni noon probléme o ɓayde Allah wosi gotu leɓum ɓalewno e nder dossier mo hawta e fof o yi iɗen kam miili molo futuro gurdam men noon o yi no hulɓini ko wonɗe jebde wa qubulu zulli wo kadi e jaɓugol yawre wo Muhammad maki wata jaɓu yawre andi wata mawnintino d'accord ɗum ko haray a offense ay woni tahajjum a toñay woni kono wata jaɓu yawre Muhammad maki la taqbali zulla ya akhi wata jaɓu yawre wata jaɓu par ce que ko arata ko yewtagol kisange Allah jokka on ɗon ɓay a jaɓi yawre wata jaɓu yawre ɗum ɗon jaɓata waɗabilu jaɓuɗo yawre wo naafi ɗum ko naafi iijo ri'i didum tamma dufa mi hula reedu wi falaysa minna Muhammad waray on tigi jeyaka hen kala jaɓowo yawre wo ko naafi iijo hula reedu o wontago nga donc o jeyaka e mofte Muhammad wonoyta avocat jo makko ka barwal ka justice Muhammad noon mo tefanoyaali wo suɓi on tini sayaka fisa malo yadi fottana wo ndikka mayde nden e di hersa sayaka fisa yagira ɓenni de mogna rus ndikka mayde nden e di wirtagol wata jaɓu yawegol fawoɗa e on ɗon acca fawagol e Allah par ce que a woni naafiƴijo tamba dufa wi hula reedu wi jokkugi tamaw tum falasta min ummati Muhammad ara a jeyaka e mofte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Évite d'accepter l'humiliation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui l'accepte est lâche et peureux et n'est pas de nôtre. Mano ya mani jamate wirtere moƴƴa dey e nder jama wirta go darorani wallahi ara ɗum ɗon moƴƴa. Muhammad maki la marhaban bi khadin iza kana al haya'u bi khadin wowata Allah tawnan jango siko jango mi wirtoto Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maki ata ɗum yaada e mawnintinare ɗi ko piiji ɗiɗi noon wo la marhaban bi khadin iza kana al haya'u bi khadin siko jango tum mi wirtoto mi yawe mi wirto wata Allah tawnan jango ko ɗum ɓe ni maloya mañi he wirtere moƴƴata jaɓu yawede hay dina ka jokkuɗa ka yawete kisan ko ɗum Allah daali wo khususinatakum min kulli masjidin pare labde ɗon yahon ka juulirde donc fiyata ɗo yawito dina kan siko a julɗo kono ɓe naɗirteɗa ɓe fistige ɓe naɗireɗa ɓe yennama haray ko jokkuɗa kon ko fus sinanga hoolorto o patron man salu man sa patron wingi Allah joɗon tawa jaɓata yawede ɓayɗa jokki dina ma kanka ka parti makko wonna ay goy aray a jaɓata yawede akhi ko ayo musidɗo ajjilanna tawa talafi yandi hittin tuubugol tajalu a daranta ishu an daran a yiɗa majja sikko ko juuti wuratama sikko seconde goto awa hittinno wata welsiɗo surtout accélère ton rangement ni ma yandima ni ma diala you are pleased et ça sans changement surtout accélère ton rangement et ça sans changement yawma ma sayun a hatfuka wa huna tamma ajaluka ko neɓata ko mayde ma nde e wete hara ladial ma ngal timmi un jour ton décès sera annoncé c'est ce qui sera prononcé essaya fannahibu yurfa'u wa an qalili yuhfadu sowru sowte kono ko joni ndu joltinte ko joni ɓe fankay koɓe sakkitorta ko fankugo kaɗa sikkude
kiara yas jango dumo ate pili mini yata fi amai wallahi ko jango no yaite sa fijiri rewol Allah gol a perdi ko ko sedani be wutata yere do be jontina. Les sanglots retentiront, sous peu ils se tairont. Al-mu'iddatu wal-aytamu mahduduna wa an qaribin hum saabuna. Kengu joni al-yatima den hara hibe jimmini kono ko neba tata wa be yejjiti fo wiya ko hey geru na foda wata yan oni odumanno jango mungo yara mo mosude jala be do fara be mosude be jala ala kakara no kokku mungu no nada ka buri faade me adia ko min sammi buri faade de wuddere mais c'est la rantino traité de don passe au trait no gata ge fo Allah ta se ku de déranger ni do la femme fi déranger ala hay déranger ta ge fo mo si bi mai hay ke fo be jokka business ma be jokka da business mon frère si on dit bi mai ça ya fo c'est mon affaire ni tawaye ton Allah ko non no wala de on conseil ko ngani yetta to wakati kala mai ko yakine won tigi tawa Allah ko gonga won sai ko mojo ona ta aljanna to ngasi ko pondo ona de kayite ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam maki yakin tu bubuyema on ne ata do veuve et orphelin endeuillés, cependant les détracteurs en jaillit. Mola saya yele minte, wo wobe bonon haraino jalde kono mai dede kaditagado kirda koba bay aye bela dala inde kadambugal mokala no kadambugal mokala be ha modi odo sikuno modi hayo songi yimbe be mo habiti o kelda do mo wadi ni wo lay gonga o mai mola saya yele ni te kirda de ko goddo mai ko ngabo anka tedde de joni segelere de tunde ustaz amid le ngala de joni anka fariqum lillahi jazailum wa fi sa'atayn huwa aidum kasoja de idado o joni groupe go himmoto ya fi jaso gol gaburuma on ange hittude awa ajasa nante de gabur. Une équipe pour Tatom se détachera. Je parie dans 2 heures, le décor planté retournera. Malabisuka tuklao, fafustanu katulbasu. Chontima di porte, bazenji di jin di fop di porte da, oroburuma di ornete da nenya. Tous tes vêtements ôtés, c'est l'autre tenue que tu seras doté. Wayushaya una ashuka, kadfata aishuka. Kodon fure uma kundo tete, gunda madam fe ino la nijoni kodun no feudi han. Ta dépouille cortégée, contre ça tu ne seras protégé. Huna la nasaba wala nashaba bal nasab. Donno dambe ala si côté wala nashaba jawdi ala nan folo côté fi jawdi wawle takero. Nasab bot sonja tum wonani on tigi so rewano Allah. Alors il n'y a plus de titre même si tu es dans le vitre. Ataatifu kama asharuka iza domma kama asharuka dasiku de longol lenyol ma o groupe ma ngol gorol ma dasiku de be banni tete be yulmine be yilte do ma be yayo ngiru tuma bullari gaburu mandi mobi e horema. Que pourra ta communauté comme tout est noté? Wa fawra zawal fal bujumu no suro be ngotiri nyosi bulle ko mun kare wanna kiri woni cikale. Dès que accompagnateurs quitteront, mun kare wanna kiri chuteront. Wa huma atiani wa an kullin sa'ilani. Si be ari no be lando to ma fo hay ko wullu no ta nyande nene en jibi ma ko be lando to ma hundu wullanga. Fop l'anlete. Fop alamite. Tout sera audité et c'est toi qui vas dicter. Walma awa yasnadu bil mar'a. Logement ma onom ko tipata e mum ko ayni na ta ko eske adanki no ko de wala la ngalta girano da eske awadu no dum ko dum non woni condition. Ta demeure dépendra du prorata puisque Dieu rien ne rata. Khafid min taraika kuri atu blo fagol wa joy atu tonitare bi annal mautalaika ne mai de do fottay e ma. Donc fais du bien, ça ne t'empêche rien. Wasi akhal basi, walin timbernde ade mapido, wazaka laisa minal basi, faba golde mapido, walin tina berne mako hina bonnu gol tamu borna jaudi. Sois toujours gentil, ça ne t'empêche d'être nanti. Busa al jahiyataka, tuhabbizuniyataka.
yaltintin keltere ma nde moƴƴoɗa e tagge ko Allah ngo ko ɗum moƴƴinirta anni e ma on. Expose tes potentialités, à défaut c'est la pénalité. Wa sawbatul muhayrabani ani tububuye non on kamili molo futurode ko tampintinagol. La repentance au crépuscule n'est que recul. Allahumma ko ayo Allah mum yini ko ayo wurnuɗo lam hina shita nde falanoɗa wa mum yini mum mituni ko ayo waro wala matata shaw nde falata mo intu zainati ko ayo watto ɓeygu angon keygu mo yatti mo ansali ko ayo watto koye ɓikkoyan alyatima mo hiddu a widdai ko ayo aninowo e yiɗɓe amɓe wa musli addadi ko ayo jiñinowo ayɓe am ɓen tumami maayi addu kamiɗo jeejudema ay beejiw nima diya nima yandima je t'en supplie ihdina yandi fewnume wala tu dillanata majjimme guide nous vers le droit chemin sans nous égarer à vain aslafuna fataniɓe men ɓe faafo an ɗum yaafoɓe yaafa wonma ɓe mbayma an saduna gueɗal ɓe amen ɓe mbaari kala en waɗu barke e maɓɓe hara men heɓata ɓenɗo annade nula barika hukkamuna ɓe laamiɓe men asni tum faaboɓe liin pisaɗi finiyana fiyoɓe gollan ɓe guine duyu fuka ɓe hoɓɓe ma wonɓe lan heɗitade mi jeejirima beteyagal ma ngal awkinhumu jannata naaɓe aljanna illa londalulla don aljinaro maniyatuna ndemayde amen nde men daɗata yandi yassir haalanade minan men nde haram musali dirigeant notre révérence tatal ansabi ñande men sornoyaka bide nden gaynanta hoore amen meɗen rondi zunubaji ɗi lannata yandi irhamna yurme men aqibatuna battane amen ɗen hassina moƴƴinɗe anna bañala be